السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم Fait Maison. Bonjour à tous, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une nouvelle recette. C'est la tarte aux fraises. اليوم عندنا وصفة جديدة وهي la tarte aux fraises. Sans trop tarder, je vous laisse avec la liste d'ingrédients. بلا ما نطول عليكم نتكلوا على ربي سبحانه ونروحوا نشوفوا المقادير. Tout d'abord, on commence par la crème pâtissière. نبداو بلا crème pâtissière. Ici, on a 2 verres de lait, زوج كيسان حليب, 3 jaunes d'œufs, 3 صفار بيض, 70 g de sucre, 70 g تاع السكر, 45 g de maïzena, 45 g maïzena, de la vanille, 40 g de beurre, 40 g زبدة. Dans une casserole, on verse le lait. في كسرونة نفرغوا الحليب et on fait chauffer ونديروهم يسخنوا. Et pendant ce temps, dans une autre casserole في نفس الوقت في كسرونة واحدة أخرى on verse les jaunes d'œufs, نفرغوا صفار البيض, on ajoute le sucre, نزيدوا السكر et on fouette pour blanchir. نضربوا مليح حتى يبيضوا. Puis on ajoute de la maïzena, نزيدو نحطو المايزينا et on mélange à nouveau pour avoir une préparation homogène. ونعاودو نخلطو من جديد باش نتحصلو على خليط متجانس. Et là on ajoute l'extrait de vanille. ودوكا نزيدو l'extrait de vanille ونخلطو. Lorsque le lait est chaud, كي الحليب يسخن, on retire la casserole du feu, نحيو الكسرونة من النار, on verse un tiers du mélange, œuf, sucre, maïzena et vanille, نفرغو الربع فوق الخليط بيض, سكر, maïzena و vanille, on mélange bien, نخلطو مليح كيما راكم تشوفوا. Et après, on renverse le tout dans la casserole avec le lait chaud. ومن بعد نعاودو نفرغو كلش في الكسرونة مع الحليب السخون. Et on fait cuire sur un feu moyen. نطيبو la crème pâtissière تاعنا فوق نار متوسطة sans cesser de remuer jusqu'à ce que la crème pâtissière épaississe. بلا ما نحبسو من الخلاط نخلطو مليح حتى la crème pâtissière تاعنا تتقال. Notre crème est prête. La crème pâtissière تاعنا راهي واجدة. On la retire du feu. نحيوها من النار. On ajoute le beurre coupé en dés. نزيد زبدة مقطعة إلى مكعبات. Et on fouette bien jusqu'à obtention d'une crème bien lisse. ونخلطو مليح حتى نتحصلو على crème بزاف lisse. Ensuite, je mets notre crème pâtissière dans un saladier. من بعد نحط لا كريم باتيسير تاعنا في إناء كيما راكم تشوفوا. Et à la fin, on filme au contact. نلصق مليح لو فيلم أليمونتير مع لا كريم باتيسير pour éviter les croûtes باش ما تشكلناش القشرة هذيك فوق لا كريم باتيسير. Puis après, je réserve au frais pour qu'elle refroidisse bien. من بعد نحطها تبرد مليح. Et pour la pâte sablée, je vais la faire avec de la poudre d'amande. Sinon, vous pouvez très bien la faire avec de la vanille et vous allez trouver la recette dans une vidéo que j'ai publiée précédemment, tarte à la banane. La pâte sablée, حنديرها ببودرة اللوز. Sinon, تقدروا ديروها بلا vanille وتلقاو la recette في فيديو حطيتها من قبل وهي tarte à la banane. دوك نخليها لكم في صندوق الوصف. Vous allez la trouver dans la barre d'infos. 200 g de farine, 200 g de farine, 90 g de sucre glace, 90 g de sucre glace, 25 g de poudre d'amande, 25 g de poudre de اللوز, 100 g de زبدة طرية, 100 g de beurre amolli, un œuf, حبة بيض كاملة, وقرصة ملح, une pincée de sel. Tout d'abord, dans un saladier, on commence par tamiser la farine. في إناء نبداو نغربلو الفارينة, le sucre glace, سكر glacé, et la poudre d'amande
والبودرة تاع اللوز. On ajoute ensuite le beurre ramolli coupé en dés. نزيدو الزبدة طرية مقطعة مكعبات. On mélange délicatement du bout des doigts sans trop chauffer le beurre. نخلطو بالعقل غير بصبعتينا بلا ما نسخنو بزاف الزبدة. Et là, on obtient une poudre fine proche du sable. On appelle cette étape le sablage. ودوكا نتحصلو على بودرة بزاف رقيقة قريبة للرملة، وهاد المرحلة نسميوها مرحلة الترميل ولا مرحلة لو سابلاج. Dans un bol, on prend l'œuf, on ajoute le sel et on bat le tout légèrement à la fourchette. في بول نجيب حبة بيض نزيد لها الملح ونخلط بالعقل بالفرشيطة. On creuse un puits au milieu de la préparation et on y verse l'œuf battu. ندير حفرة في وسط الخليط وندير فوقه حبة البيض اللي ضربتها كما راكم تشوفوا. Et là, on incorpore l'œuf battu avec le mélange progressivement jusqu'à l'obtention d'une boule qui se détache des parois du saladier. ودوكا ندخل البيضة حبة البيض مع الخليط غير بالعقل حتى نتحصلوا على كتلة اللي تتنحى من الحيط تاع السالادي، تتنحى من الحيط تاع الإناء. On farine le plan de travail. ندير الفرينة فوق البلان دو travail. Je verse la pâte sur le plan de travail. نحط العجينة فوق البلان دو travail. Je la farine un petit peu. ندير لها شوية فرينة. Et je la travaille légèrement sans trop la pétrir. ونخدمها غير بشوية بلا ما نعجنها كيما راكم تشوفوا. Elle est très tendre، راهي بزاف طرية. On enveloppe la pâte dans un film alimentaire. نغلف العجينة في فيلم alimentaire كيما راكم تشوفوا. Et je la mets au frigo 1 heure au minimum. ونحطها في الثلاجة ساعة على الأقل. Et là, pour réaliser nos tartelettes, il nous faut de la pâte sablée, la crème pâtissière et les fraises. Après repos, بعد ما ريحت, on farine le plan de travail, puis on étale la pâte avec un rouleau à pâtisserie. من بعد نحلو العجينة بالحلال. On prend un emporte-pièce qui a la même taille que nos tartelettes, puis on marque des cercles. نجيب الطابع اللي عنده نفس الحجم مع لي تارتولات وندير دويرات. On prend la pâte et on la dépose sur nos tartelettes sans beurrer. نجيب العجينة كيما راكم تشوفوا ونديرها فوق لي مول تاع التارتولات تاوعي بلا ما ندير الزبدة ونلصق مليح. Cette étape est très facile. هاد المرحلة بزاف سهلة. Ensuite, on pique la pâte à l'aide d'une fourchette. نتقب العجينة بالفرشيطة. Et on la réserve 30 minutes au réfrigérateur. ونحطوها 30 دقيقة في الثلاجة. Et avec le reste de ma pâte, j'ai pu réaliser une autre tarte. بوش فضلت لي العجينة قدرت ندير تارت واحدة أخرى. Ici j'ai choisi un moule carré. هنا استعملت مول مربع. On enfourne le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 minutes. دخلوا كلش للفرن اللي كنا سخناه من قبل على 180 درجة لمدة حوالي 15 دقيقة à peu près. Comme vous voyez avec moi, la pâte est légèrement dorée. Ils sont trop chauds, on les laisse refroidir tranquillement. كيما راكم تشوفوا la pâte راهي dorée légèrement. راهم بزاف سخونين نخليهم يبردوا نعاود نولي لكم. Ensuite, on passe aux fraises. Après les avoir lavées et équeutées,
on vient les couper en deux. Essayez de bien les calibrer pour avoir des jolies tartelettes bien régulières. ومن بعد نجوزو لا فريز. بعد ما غسلناها ونقيناها نقسموها على زوج. سيو خيروهم كامل متساويين هكا يجونا دي tartelettes شابين وكامل على حبة. Et là, on vient retravailler la crème pâtissière à l'aide d'un batteur pour qu'elle soit bien lisse. ودوكا نعاودو نخدمو لا كريم باتيسيير تاعنا بالباتور باش تولي لنا lisse. On vient ensuite garnir nos fonds de tartelettes. ودوكا نعمرو les tartelettes تاوعنا. Essayez de bien lisser la crème. سيو سقمو مليح la crème من الفوقه. On procède la même opération avec toutes les autres tartelettes. نكملو نفس العملية مع كامل les tartelettes تاوعنا. Et là, on passe à l'étape la plus amusante à mon avis, c'est le montage. Ici, comme vous le savez, j'ai choisi des fraises et après, libre à vous, vous pouvez choisir n'importe quel fruit ou vous pouvez mettre même plusieurs fruits. ودوكا نجوزو المرحلة المخيرة فيهم وهي المونتاج. كيما على بالكم أنا خير دي فريز. تقدروا ديروا دي فريز ولا تقدروا ديروا n'importe quelle فاكهة تحبوها تكون عندكم في الدار ولا الفاكهة تاع الموسم. Et au final, on passe au nappage. Ici, j'ai utilisé un nappage à base de plantes. C'est une étape très importante pour faire briller nos fruits. Et je l'ai fait avec mon fils chéri. Que le Dieu me le préserve et préserve les vôtres, Inch'Allah. ومع الاخر كامل نديرو الناباج. الناباج اللي استعملته انا هو ناباج نباتي. هي مرحلة بزاف مهمة باش الفاكهة تاعنا تقعد تبريي، لازم نديروها. وهنايا هاد المرحلة درتها مع وليدي الغالي، ربي يحفظه لي ان شاء الله ويحفظ لكم ولادكم، آمين يا رب العالمين. Et voilà, chers abonnés, j'espère que ma recette vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez-moi des gros pouces bleus. Partagez la vidéo au max. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة تاع اليوم. رمضان راهو جاي كيما على بالكم، ما تنساوش ديروها ان شاء الله، خير من اللي تشريوها من برا. سورتو لا سيزون تاع لي فريز راهي جايه كيما راكم تشوفوا معايا. لا فيديو تخلص هنايا. نعطيكم موعد ان شاء الله مع une nouvelle فيديو، ومع ليا غير نقول لكم سلام.